अस्सलाम वालेकुम जनाब। साल का अख्तिताम हो गया है 2024 का। और ये जो वकला के हमारे लॉ जर्नल्स होते हैं, इस पे वैसे तो इक्का दुक्का जजमेंट्स आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये पूरे साल का जो 2024 के है ना, तो जो पीएलडी, एससीएमआर और सीएलसी, इसके अलावा ये जो एक है क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट, इन इनमें से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं वो सारा आपको रिव्यू करा दूं। तो इस वीडियो में जो एससीएमआर है उनका मैं आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट्स बता देता हूँ। ये मेरे पास जनवरी 2024 का शुमारा है। तो जो जो जजमेंट्स मेरे सामने इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आती जाएंगी वो मैं सारी, आप अपने कलम पेंसिल तैयार कर लें और लिखते जाएं। तो ये 2-4 वीडियो में ना आपको और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। इसमें से सारा आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। अच्छा जी, सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 7 रूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सिविल पिटीशन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, टाइटल ऑफ पिटीशन। जी जनाब, एक्रोनिम्स, ये पिछले दिनों मैंने शेख अलियास साहब से जब एक लेक्चर जारी था तो ये मैंने पूछा था उनसे। आज की वीडियो ये ध्यान में रखें कि लंबी होने जा रही है, लेकिन इसमें चूंकि बहुत सारा मवाद देना है और ये स्पेशली ये जजेस और वकला के लिए वीडियो है। ये जनाब आप सुन लें। एस जजमेंट्स, बल्कि आप अगर बेहतर है जजमेंट्स लिखते जाएं, क्योंकि इस तरीके से काम बहुत लंबा हो जाएगा। 197 अच्छा जी, हाँ जी, ये है 2024 एससीएमआर, पेज 197 है। और ये जजमेंट है काजी काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट है जनाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये है उस हवाले से जो एक्रोनिम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो तो सीपीसी कहता है कि जो प्रॉपर नेम है उससे आप उसका जो टाइटल है वो दिया करें। तो ये जनाब इसमें कहता है जी कि सिविल पिटीशन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, टाइटल ऑफ पिटीशन, एक्रोनिम्स यूज ऑफ mentioning an acronym in the title of the petition does not conform to how a party is to be described in the Code of Civil Procedure. National Database and Registration Authority, Pakistan Origin Card Rules 2002, Pakistan Origin Card, issuance of unnecessary litigation by National Database and Registration Authority. High Court allowed the writ petition of respondents and directed the authority to issue POC to one of the respondents. Counsel for the authority stated that the POC has now been issued, therefore the grievance of the respondents stood redressed. Supreme Court observed that it was unfortunate that the अथॉरिटी, यहाँ से ये जजमेंट इसका जो मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ से ये होता है इसका। Supreme Court observed that it was unfortunate that the authority, rather than doing its job in the first instance, had compelled the respondents to file a writ petition before the High Court. नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता था आपसे, which was allowed that the decision of the High Court was challenged before the Supreme Court when certain questions were raised, and only then बेटर सेंस प्रिवेल। नो 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 नो, जो मैं चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ ना जनाब, वो ये है कि एक्रोनिम के हवाले से अब ये जजमेंट डायरेक्ट मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। पहले मैं उसके नोट्स पढ़ रहा था। ऑर्डर, ये ऑर्डर है, डेट ऑफ हियरिंग 22 November 2023. This petition has been filed by two petitioners, respectively Regional Manager Nadra
ریجنل ہیڈ آفس حیات آباد پشاور اینڈ ڈائریکٹر جنرل نادرا پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ، اور دوسرا ہے جی تیسرا پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ نادرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد، بٹ بوتھ آف دیم آر ناٹ authorized to file this petition۔ اب یہ وکلا سمجھ سکتے ہیں وہ سول پروسیجر کوڈ کا ایک اسپیشل اس پہ ایک آرڈر ہے کہ what persons are authorized to file plaints etc۔ It appears that a statutory corporate body registration authority ordinance 2000 the ordinance یہ جو نادرا ہے mentioning an acronym، یہ چیز میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا، mentioning an acronym in the title of the petition also does not conform to how a party to be described in the code of civil procedure CPC۔ The National Database and Registration Authority should learn how corporate entities are to be defined and to read the ordinance to learn who can initiate and defend litigation۔ Section 3 in brackets 2 of the ordinance stipulates that authority is a corporate body and has to sue in its own name through the authorized person۔ اچھا جی یہ جناب لیونگ اسائڈ، یہ میں آپ کو آپ کے سامنے تیسرا پیرا پڑھ رہا ہوں۔ لیونگ اسائڈ the foresight the London Council submits that the Pakistan the only concern of London Council آخری پیرا is that the impugned judgment did not refer to section 11 of the ordinance and rules۔ It states that if the respondent and respondent were to divorce then as per the impugned judgment the respondent would still be entitled to the POC which would be contrary to rule۔ We are confident that if proper assistance had been provided to the High Court, the impugned judgment would have attended to this aspect too। Needless to state that if the situation as برگر سر یہ آپ دیکھ لیں اس پہ یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے، یہ ایک آرڈر ہے، ایک شارٹ سا آرڈر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش تو کی ہے کہ ایکرونیمز کے ہو کہ کسی پارٹی کو کس طریقے سے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دی گئی ہے اس میں سول پروسیجر کوڈ میں، کہ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی ہے تو اب جو کمپنی ہوتی ہے اس کو آپ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا پبلک لمیٹڈ ہے تو اس کا جو کمپنی کا جو نام ہوگا آپ اس کو اس طریقے سے بیان کریں گے، آپ اس میں کسی انڈیویجول کا نام نہیں لکھیں گے۔ یہ شیخ علیہ صاحب سے میں نے ان سے کویشچن پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ اب یہ جو ججمنٹ میں نے آپ کے سامنے ریفر کی ہے اس پہ چلیں آپ بھی پڑھ لیں تھوڑا سا، کومنٹس میں آپ میری بھی اس پہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ اس میں جو پہلے پیرا میں ایکرونیمز کا حوالہ دیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا تو یہ جناب اس میں آج کی آپ کے سامنے آ گئی پہلی ججمنٹ۔ اب دوسری جناب آپ لکھنا شروع کریں۔ اس میں جناب ہے جی نو ابیٹمنٹ بائی پارٹیز ڈیتھ۔ اچھا جی اب یہ ہے جناب کہ اگر کوئی پارٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ بھی وہی ہے جنوری 2024 SCMR ہے اور پیج اس کا 97 ہے۔ نو ابیٹمنٹ بائی پارٹیز ڈیتھ، یعنی کہ ابیٹمنٹ اب وکلا تو سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا کوئی کیس چل رہا ہے اور کوئی ایک فریق کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چاہے وہ پلینٹف ہے یا ڈیفینڈنٹ ہے، تو کیا وہ سارے کا سارا کیس نلیفائی ہو جائے گا، وائڈ ایب ایشو ہو جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں ابیٹمنٹ۔ تو اس پہ جو آرڈر 22 ہے رول 1 ہے، ہاں یہ بڑا پچھلے دنوں اسلام آباد میں میرا اپنا بھی ایک کیس تھا HEC ورسز بشرا ملک، تو اس میں ایک جو ڈیفینڈنٹ تھا، ڈیفینڈنٹ نمبر 2، وہ دعوت داری سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ جناب اس کے اگینسٹ تو کیس چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آرڈر 22 اس میں نا تفصیلی ذکر کرتا ہے کہ اگر کوئی مشتاق بندہ دوران سماعت فوت بھی ہو جائے، کیس پھر بھی چلتا رہتا ہے اور وہ ڈگری پھر بھی
ڈگری پھر بھی عدالت کرتی ہے. پہلے ایسے نہیں تھا, یہ بعد میں امینڈمنٹس آئیں. میں اب یہ نوٹس پڑھنے لگا ہوں. نو ابیٹمنٹ بائی پارٹیز ڈیتھ اف رائٹ ٹو سو سروائیوز. ہاں یعنی اگر دعویٰ کرنے کا رائٹ بقایا رہتا ہے نا, تو پھر اگر کوئی بندہ مر جائے تو یہ وہ دعویٰ اس مرے ہوئے بندے کے خلاف بھی چلے گا. ڈیسیزڈ پرسن کین ناٹ بی اے پارٹی ٹو اینی لیگل پروسیڈنگ. اچھا کہ جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیزڈ پرسن کین ناٹ بی اے پارٹی ٹو اینی لیگل پروسیڈنگ اینڈ آن ہز ڈیتھ لیگل پروسیڈنگز آر سسپینڈیڈ until and unless his legal representatives are impleaded and swept as party provided that the cause of action survives, which is indeed a prime consideration to declare any legal proceedings abated before the final adjudication. By and large, the right to sue survives except the right to sue which is closely associated with the individual or is a personal right of action. اب یہ جو ججمنٹ ہے پیج 97 پہ, آپ کو میں اس پہ انشاءاللہ کلیئرٹی دے کر جاؤں گا کیونکہ میں خود یہ اس کیس سے گزر رہا ہوں. یا تو اب آپ کو ابھی تک یہی سمجھ آیا ہوگا نا کہ جو بندہ مر جائے تو جناب آپ اس کے لیگل ریپرزینٹیٹیو صفحہ مثل پہ لے آئیں. لیکن میں آپ کو 2024 SCMR 97 جو یہ مظہر علی محمد علی مظہر صاحب کی ججمنٹ ہے, میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ بے شک کوئی بندہ مر جائے, اگر اس کے لیگل ریپرزینٹیٹیو آ جائیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں بھی آتے نا تو کیس پھر بھی چلے گا. زاہد وہ میری اندر سول پروسیجر کوڈ ایک بک پڑھی ہے سبز کلر کی, وہ ذرا مجھے دینا, میں اس میں سے آپ کو جناب تھوڑا سا آرڈر 22 دینا تو اس کو دکھاتا ہوں. اچھا جی, مین وائل چلیں ہم آگے اپنا شروع کرتے ہیں. اپیل فرام اگلی ہے جی, اپیل فرام اوریجنل ڈگری ایگزامینیشن آف میمو آف اپیل اینڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس jurisdiction question of duty of court and its staff. Scope order 41 rule 1 3 and 9 of CPC emphasize the erroneous duty of the court including the officer of the appellate court or any staff member of the court clerk of court, the chief ministerial officer who has been authorized and assigned the task to accept the presentation of the memo of appeal before admission to diligently examine the memo of appeal and judgment and decree including all supporting documents to ensure that everything is in order, and if there is any doubt in the mind of the concerned court clerk official with regard to jurisdiction, they should raise the objection and bring it to the attention of the court to resolve it. And if the court concludes that the time of admission that at the time of admission that the appeal has been filed at the wrong forum, whether due to a lack of territorial or pecuniary jurisdiction or some other ancillary or incidental reason, the memo of appeal should be promptly returned to the appellant to elect the right remedy and forum to avoid rendering the decision of the court quorum non judice at the end of the day. اب اس میں جناب یہ کہا گیا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس میں انہوں نے جو کورٹ آفیسر ہوتے ہیں اور خود کورٹ کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جو اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں یا اپیل کرتے ہیں اور وہ آپ رانگ فورم پہ کر دیتے ہیں, مثال کے طور پر اس کے جو ہیں اس کی پیکونری جورسڈکشن جو ہے وہ سول جج کی ہے اور سول جج فرسٹ کلاس کی ہے, جو وہ پنجاب سول کورٹ آرڈیننس 1962 میں ایک جورسڈکشن کا سارا بتایا گیا, لیکن آپ نے جناب اس کو سیکنڈ یا تھرڈ میں کر دی ہے, یا اس میں ایک ریونیو کا معاملہ ہے آپ نے اس کو ادھر سول میں دائر کر دی ہے. تو جو یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ کورٹ آفیسر کی لگائی گئی ہے, اس لیے لگائی گئی ہے کہ جناب کل کلا وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اگر فرض کیا میرا جو رانگ فورم پہ کیس تھا نا, تو جو لمیٹیشن ایکٹ ہے 1908 والا, اس میں وہ سیکشن ہے کہ جناب اس میں اگر کوئی رانگ فورم پہ کیا تو پھر وہ ٹائم
वो सेक्शन गालबन 14 है या 12 है, आई एम नॉट श्योर, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है। अब अदालत ये कह रही है, अगर तो फर्ज किया मैंने अपनी गलती से खुद ही गलती की है तो फिर वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर ये कोर्टों की गलती है, किसी क्लर्क की गलती है, उस ऑफिसर की जो इसकी ड्यूटी है, फिर वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है। हाँ जनाब, तो वो जो पिछली जजमेंट मैंने आपसे जिक्र किया था उसमें भी शायद ऐसी ही बात हो, क्योंकि वो शुरू ऐसे होता है कि नो अबैटमेंट बाय द डेथ ऑफ ए पार्टी, लेकिन बात ये थी कि उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए। अब मेरा उसमें ये है कि अगर कोई बंदा फौत हो चुका है और फौत हुए बंदे को पार्टी में आप बनाते हैं पार्टी, तो फिर तो जनाब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोर्ट कहती भी है ना कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ले आओ, तो कोर्ट गलत कहती है, इसलिए कि दावा मरे हुए बंदे के खिलाफ नहीं हो सकता। हाँ, जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकते, मेरे केस में हुआ है प्रैक्टिकली। कोर्ट ने कहा लीगल, अगर मैंने कहा था कि सर मेरा तो ये डिफेंडेंट नंबर 2 है, सॉरी, ये तो दावादारी से 5 साल पहले फौत हो चुका था, तो कोर्ट ने कहा जी चलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट दे दो। तो मैंने कहा जनाब ये, मैंने उस पर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की जो कि एक्सेप्ट हुई। मैंने कहा वो तो तब होता कि जब दौरान समात फौत हो जाता। तो इस बात को फिर लेके जो मैंने वहाँ पे जज साहब के सामने जो बात की थी ना, वो बात अब आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। वो ऑर्डर 22 है, तो जनाब उस पे अब आप नोट फरमा लें। वो बात ये है कि इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी सच डिफेंडेंट हु हैज फेल्ड टू फाइल ए रिटन स्टेटमेंट और हैज फेल्ड टू अपीयर एंड contest the suit at the hearing, and judgment may in such case be pronounced against the said defendant notwithstanding his death। अब आपको समझ आ गई जनाब, ये मैं आपके सामने रूल 4 पढ़ रहा हूँ कि अगर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, डेथ हो गई है, तो अब डेथ का ये मतलब नहीं है कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी आते ना उसके, वो फेल होता है कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे। ये रूल ऑर्डर 22 है, रूल 4 है, और इसका आगे मजीद जो इसकी सब क्लास 4 है उसमें ये बात बताई गई है। अच्छा जी आगे पढ़ता हूँ। एंड सच जजमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एंड same force and effect as if it had been pronounced before his death took place। जनाब अब आप उसको मिला लें, जजमेंट को मजीद पढ़ लेना, उसमें अगर कोई ऐसी बात हो तो फिर मेरी भी आप रहनुमाई करना कि मुझे उसमें समझने में कोई थोड़ी सी कमी पेशी रह गई थी। मेरा आज का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ना एक जल्दी से बर्ड आई व्यू देता चलूँ। तो जनाब आगे चलते हैं। वो मैंने आपको वो जो जजमेंट थी वो तो मेरा ख्याल है लिखवा दी कि जिसमें वो जो ड्यूटी होती है कोर्ट ऑफिसर्स की, उसमें वो जो कोर्ट क्लर्क वगैरह की, वो है जनाब 2024 SCMR पेज 107 लिख ले कि अपील अगर वो रॉन्ग फोरम पे दायर की गई थी तो उसमें उसके लिमिटेशन के हवाले से क्या इफेक्ट्स होंगे। आगे जनाब है जी ऑर्डर 41 रूल 139, हाँ ये हुई है। इसमें आगे वो लिमिटेशन एक्ट मैंने वो नहीं पढ़ा था, लेकिन आगे आ गया लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 3 and 5, choosing or opting the wrong forum to present an appeal duty of court and its staff without a doubt in its it is the responsibility of the appellant and more importantly of their counsel। यानी ये वकील की ड्यूटी है कि वो जो है सही उसका इंतखाब करे फोरम का, being a legal expert to oversee and ensure after the diligence that the appeal is being preferred before the right forum। अच्छा, अब ये जो सेक्शन 5 है इसकी लिमिटेशन एक्ट की, ये हम उसकी कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, और जो सेक्शन 3 है ये सेक्शन 3 ये कहती है कि जनाब सेक्शन 3 में सेक्शन जो सेक्शनें हैं आगे 4 से लेके 25 तक जितनी भी हैं, तो उसमें जो अगर वो कोई केस उस एम्बिट में आ जाए तो वो जो टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाता है। वो लिमिटेशन एक्ट पे फिर इंशाल्लाह जब कभी आएंगे तो उस पर वो करेंगे कि
उस पे जो टाइम एक्सक्लूड होता है। बहरकैफ जर्नल लॉ तो यही है कि वो लिमिटेशन है का मैक्सिमम है कि वंस टाइम स्टार्ट्स रनिंग देन नथिंग कैन स्टॉप इट। तो जनाब आगे चलते हैं जी, सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स। आगे जी सिविल सर्विस के, भाई मैं तो ये सिविल सर्विस के मैटर करता नहीं हूँ, तो जो करते हैं वो खुद ही पढ़ लें। आगे जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें चलो हल्का सा 10A जो मेरा ख्याल है ये फेयर ट्रायल के हवाले से जो नया आर्टिकल दाखिल हुआ था, इसमें जी फ्रेज द अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। हाँ जी अक्यूज तो जनाब फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ ही है, लेकिन इमरान खान भी फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होना चाहिए, जेल में पड़ा हुआ है बेचारा। अच्छा जी connotation, said phrase does not imply that the court should grant any unwarranted favor, indulgence or preferential treatment to the accused। अच्छा अच्छा, अब जनाब ये कह रहे हैं कि अगर वो फेवरेट चाइल्ड है ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट उसको कोई खसूसी मराहत दे। rather it was coined to maintain a fair minded and unbiased sense of justice in all circumstances as a safety gauge or safety contrivance to ensure an even-handed right of defense with a fair trial। आज मैंने जिसकी बात की थी फेयर ट्रायल की, अभी पिछले दिनों मैंने एक इस्लामाबाद में एप्लीकेशन दी, उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट कमीशन ने जो लोकल कमीशन अपॉइंट हुआ था वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर लिए, जो कि at the time of filing of the suit neither at any stage after filing since 5 years had passed, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए दूसरी साइड से, उसकी प्लेंटिफ साइड से, तो मैंने उस पर एतराज किया था, लेकिन वो किसी तरीके से सुबह मिसल पे प्लेंटिफ का वकील एचईसी का वकील था, उसने वो करा दिए। मैंने एप्लीकेशन दी कि जनाब ये टाइम जब दावा दायर किया गया तो उस वक्त इनका जिक्र ही नहीं था, ठीक है। अब अगर ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ये मुझे सरप्राइज कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और मुझे फेयर ट्रायल का राइट जो है 10A वाला वो मेरा खर्चे में पड़ गया। तो जज साहब ने जनाब उस पे ना नोटिस ले लिया और उसमें उनको दूसरों को कहा कि जनाब जाओ इसका एप्लीकेशन का जवाब दो, क्योंकि ये किसी पार्टी को यकदम कोई जो डॉक्यूमेंट ना वो नहीं किए जा सकते। तो ये जनाब जजमेंट आप लिख लें 2024, हाँ सारी 24 की है, SCMR पेज 51 है जनाब। आगे जनाब चलते हैं तो आर्टिकल 16 और 17, सब आर्टिकल 2, आगे 19 और 188 मेरा ख्याल है ये वही है कि नहीं 188 मेरा ख्याल है कि इसका कोई रिव्यू की पावर है शायद कोर्ट की, मतलब देख लेते हैं। जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन रेस्पेक्ट ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी सिट इन protest dharna by members of a religious political party, the judgment अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो जो मेरा ख्याल है जो तहरीक लब्बैक वालों ने धरने दिए थे ना, ये वो जजमेंट है कि वो ये 17 to 16 आर्टिकल 19 ये राइट देते हैं ना कि आप वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 188 जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट अपनी किसी जजमेंट को ना रिव्यू कर सकती है। रिव्यू पिटीशन चैलेंजिंग challenging said judgment not fixed for hearing for almost 5 years, manipulation in Supreme Court in the present case, review petition of applications were filed by ये बात मैं इसमें कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये आपको दिलचस्पी है तो जजमेंट में आपको लिखा देता हूँ 2024 SCMR पेज 8। आगे है जनाब आर्टिकल 16 17, ये भी हुई है, अभी यही चल रही है। आगे एक और है जी आर्टिकल 23 है जी प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन। हाँ जी ये इम्पोर्टेंट है ये जनाब, आप जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनके लिए ये कि अगर फर्ज किया जनाब आप नीचे केस दायर करते हैं, पता भी है केस झूठ है, फिर उसको आप अपील करते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो है 2024 SCMR पेज 89, इसमें जनाब ये एक प्रोटेक्टेड लिटिगेशन है। तो इसमें आप देखते हैं इसकी क्या फेट हुई है जी, प्लेंटिफ ड्रैगिंग आउट लिटिगेशन टू कंटिन्यूड इलीगल पोजेशन ओवर डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी कॉस्ट, ये जनाब कॉस्ट पड़ गई जी। इम्पोजिशन ऑफ सूट वाज फाइल्ड बाय प्लेंटिफ पिटिशनर ऑन 16 September 2009 and was dismissed on 13
30 اپریل 2016. اچھا جی. دیٹ از آفٹر اے پیریڈ آف اباؤٹ 7 ایئر. اچھا جی یہ پھر کیس لمبا چلا تو آخر میں جناب اس کا یہ ہوا کہ by such tactics the respondent defendants were deprived of their properties, their fundamental right enshrined in Article 23 of the Constitution to hold and dispose of property violated, and the process of the court abused to uh, pro, procrastinate matters indefinitely by the petitioners who were in possession and had no intention to relinquish possession of the respondents. اچھا اس میں انہوں نے کتنی کاسٹ ڈالی ہے برکہ وہاں یہ ججمنٹ میرے ذہن میں ہے کہ 5 لاکھ کی شاید کاسٹ ڈالی تھی یا 10 لاکھ کی، لیکن اچھی خاصی اس پہ سپریم کورٹ نے کی تھی کہ اس نے. اب آپ یہ وکلاء صاحبان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جہاں آپ کو پتہ چل رہا ہو نا کہ یہ معاملہ بظاہر ایسے فشی فشی ہے تو آپ اس کی اپیلیں کرتے جاتے ہیں اوپر ریویژنیں یہ وہ، تو اس میں جناب یہ ججمنٹ ذرا ذہن میں رکھیں. ابھی ادھر ہائی کورٹ بھی کاسٹیں ڈال رہی ہے. میں خود میرے اوپر ایک دفعہ پریسبیٹیرین چرچ کا وکیل تھا تو مرزا وقاص رؤوف نے، میں نے 110 لگائی تھی تو وہ 26 پٹیشنیں تھیں تو 26 لاکھ انہوں نے کاسٹ ڈال دی. پھر خیر آگے وہ کسی طریقے سے ویو آف کروا لی. اچھا جی یہ جناب 89 پیج میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو زاہد میاں آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. ویڈیو بہت پھر لمبی ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیشہ کی طرح میں ہوں اشفاق احمد. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.